Teach if naka-plot na ka og schedule sa Weblayon, tanang schedule nimo nagi-plot kay naay students. And also need pa ko musud sa free trial lesson or dili na. Teach wa ko kagit sa free trial lesson. Na ba free trial lesson? Wala man ko wa ako naka-handle og free trial lesson. Wa man natay free trial lesson. So, na ba teach? Wa ko kaget sa free trial teach. Unsa ni siya teach? Pakikuan. Unsa or dili na. What do you mean by free trial lesson teach? Kasi duha lang ang lessons ni Weblayon, di ba? Corporate lesson and then regular lessons. Wala may free trial lesson. Dili man sa uban sa uban tawag ani? Company nga na sila free trial. Diba? Sa Weblayo, you have regular lessons and corporate lessons. Nabago na di ay karon. Wa ko ka unsa ni siya? Wa ko ka sabot, wa ko ka balik sa free trial lesson teach. Na di ay.